trunk and just not people. Боже, тут нічого нема. Crispies. That. Do the laundry. Boom, Чактар. Preview. Станер в Брюсселі. Колись ми прожили тут півроку і за цей час дуже подружилися з Дам'єном з Classic Soccer Jerseys і постійно розповідали йому про те, як класно нам було мати свій магазин в Києві і наскільки це цікавий концепт, і дивувалися, чому він, будучи таким серйозним гравцем в плані футбольного вінтажу, не відкрив нічого в Брюсселі, тому що це класно. Очевидно, наші питання десь там відбилися йому в голові, тому що він відкрив свій футбольний магазин. І зараз ми подивимось, як там всередині. Working. It's working. Who inspired you to start the store? Yesterday you mentioned that it was probably the best business-wise decision you ever made. Now that you've had it, we had it at some point. We can't help but notice that people do crave for this personal touch. For sure. Yeah, absolutely. I think we think as seller, as passionate about football shirts that, people easily buy online. But I think a lot of people still prefer to buy in a store, to look at the shirt, to feel the shirts, and to really have an idea why a shirt would cost 80, 100 or 150 or even more euros. Here, this changes everything. It's safe to say almost that it all comes down to this, because back in, pre-internet era, that was the thing. Basically, the only retail store was the only thing you could promote your business and do things. It feels like it all comes down to this, because people are kind of bored from having this almost like false experience of buying online, when it's just you entering your card details and that's it. I think we might be returning somewhat to people really wanting to buy in shops, because like you say, the personal touch online, you don't have it. A lot of people doubt about authenticity, especially now the shirt, because so many are fake, and here they know for sure, or maybe they are reassured that these football shirts are authentic. And plus of course the personal touch, the fact of greeting people, having a small chat, something that you will not have online. First time, I guess, for me, when I'm actually spending money in someone else's store. Appreciate it. Тож, друзі, якщо ви колись будете в Брюсселі, обов'язково забігіть сюди. You compete football. Preview. Субота, 7:30 ранку. А ми їдемо на футбольний фестиваль. Where absolutely zero happens. Trunk and just let people buy from us. They're not wrong. They're exactly where we were supposed to be. О, Боже. Боже, тут нічого нема. Дам'єн кудись пішов. Поки що нічого нема. Ні, вон щось є. Зараз, може, розкачаються. Welcome to Dudeland. Close there because there's atelier of menuiserie. So we don't want people to lose fingers tonight. What's in the box? What's in the box? Засетапили попап. Засетапили попап. Погода взагалі на 1 липня. Дощ, причому дуже дивний, який йде в бік прямо в обличчя. Але тим не менш, вже в продажі. З нами тут ще Дам'єн, звичайно. Ось. Оці хлопці. Найкрутіший магазин з найкрутішим брендуванням. Ось.
4 магазини загалом. А? Oh my god, am I a celebrity of some sort? You bring the beer, of course you. Should be doing more of those. Знімай на ній. На ній, знімай, на ній. Так, тут хлопці створюють холодні. Тут можна задизайнити свою футболку. Можливо, наступна колекція Інтера буде виглядати саме так. Ну, якось так, людей трошки є. Тут будуть стікери сьогодні. І просто нереальний дощ. О, Боже, це жесть. До речі, 352 не тому, що є така формація в футболі, а тому, що це телефонний код Люксембургу. Тобто в Україні такий би фестиваль називався 380. Ходять чутки, що якщо добре себе показати на цьому турнірі 5х5, то є шанс потрапити в національну збірну Люксембурга. Brian, Luca, you are the people behind 352 Football Festival. Correct me if I'm wrong, this is the first time something like this happens in Luxembourg. It's the first time we had already tournaments in Luxembourg, like popular football tournaments with jerseys, workshops about football. I think I'm okay to say that we are the first. Few of such events that I know of happened in like France, in the US, in big countries. Yeah. But you took the risk and you decided to go with this concept in Luxembourg. What were your inspirations? Basically, why doing so is because those things, we do see them online and we do know that people talk about them, and that's things we follow mostly on social media as well, and something that you can read in other books and magazines also. And like we said, in Luxembourg, we just found that this was missing. The moment that Brian told me about this project, we immediately clicked on it and we're like, yes, this is what we need, this is what we want to work on. Let's just go for it, no matter how it ends or no matter what it takes to do it. And so we're doing it. How hard was it to organize? I think it was hard because the idea was in our minds since a long time, I would say, but we had just 2 months to do it. So it was a hard job, but it's worth it. Perhaps some people will see it from other countries, they will get inspired by it all, and they will perhaps consider doing it where they are from. Something that you would tell people they should look into before even considering starting such event in their countries. I think for me it's really the order of how you organize an event like this. So basically you have an idea at first and then it progresses and you start talking to people about it. But we didn't really want to talk too much about it as long as it wasn't 100% for sure. So we kept a bit quiet and at the end I don't know if we should have like started talking already earlier about it to people. Maybe. I think for sure we did some mistakes, but we also did something Right. Yeah, right. Great things, because without it we wouldn't be here, you know. And we are on the historical side of Luxembourg, where a lot of history was made. Working class people who came here from Italy, Portugal, Cape Verde, to sacrifice their life in this quarter, because it's really a mining quarter. And we said, okay, let's go. And we wanted to click the historical parts, the social aspects with the sports. We are approaching the end of day 1. Are you happy with the turnout, with how things are going? Very much so. We haven't spoke about it yet. No, we're like based on 2 different sides. I'm here more around the tournament and Brian is more doing the workshop and ateliers indoor. Everything was great yet, so we expect it will be even better tomorrow. Yeah. But I guess it will take at least few weeks or few even months when you will finally let it go and like, fuck, we did this thing. Yeah, Can you believe for sure, it? yeah, that's true. Thank you, man. 100%. Thank you so much. Thanks, man. So much.
За кадром хлопці розповіли, що вони звертались за підтримкою до футбольної федерації, але отримали відмову. ФЛФ продемонструвала нуль інтересу до подібного формату, назвавши його гриль-фестивалем. Ну, тим гірше для них. 5 вечора нарешті вийшло сонце в Дюделанді. Окей. Зараз подивимось на скіл. О-о! Зараз спікери на сцені говорять про феномен футбольних форм, ретро-футбольних форм, чому вони стали такі популярні, а також про тренд аналогової фотографії, яка теж набирає обертів вже давно, і клуби її впроваджують в свої соціальні мережі. І як взагалі це все працює? And one thing that we found in our most recent project, so Tom and I went out to Naples, is the reality of the story of why Naples won wasn't Maradona and the pizza and the papa and everyone's a bit crazy and oh, it's all magical. It was actually something much deeper, that nothing that could exist within the formats that you're able to do could give justice to. So you end up finding yourself in this weird balance where you're trying to find media companies who are trying to build a brand out of themselves and kind of taking the sacrifice to do the right thing. But it's always doing the right thing, and the right thing is never rewarded monetarily, which is a fucking disaster in our industry. Так, якщо ви колись хотіли почути люксембурзький реп, зараз я вам покажу, що це таке. Ich seh ne Moldator ist komplett. So ein Vater, Fleisch musst du einschmeißen. Ich seh Deckel, Mann, du kannst nicht begreifen. Das war mein Kopf weg, kannst du nicht verstehen. An after party. Bitching! Другий день на фестивалі погода набагато краще. Дам'ян нам залишив частину свого стоку теж, тому що ми суперкруті продавці. Зробили вчора десь 9 продажів. Оце зачіска. Як у тебе зранку. I wish. Ні-ні-ні. Там неправильно, а потім... Ну може це якась французька транслітерація. Круто. Бум! Чактар! Чактар! Ну все, треба брати, я думаю. Сьогодні реально більше людей, але формат сімейний, поприходили з дітьми, з собаками. Восьма вечора, кінець другого дня, фестиваль закінчився. Що можна сказати? Це було прикольно. Чуваки організували в місті малесенькому 27 тисяч населення. Футбольний фестиваль величезний, з атракціями. Так, сюди прийшло, ну, можливо, 1000 людей була за 2 дні. Але ця штука має потенціал, я думаю, це буде рости і буде класно, якщо це стане щорічним таким івентом. Щодо ретро-стенду, в якому ми працювали ці 2 дні, то навіть попри те, що людей було не дуже багато, перший день був жахливий дощ, другий день був кращий, але була конкуренція, тому що в них в місті теж великий якийсь проводиться фестиваль. Ми зробили 17 продажів, і от ми отримали просто прекрасний фідбек. Тож було б супер, якби таких речей було більше. Ми дуже задоволені. Он Серж пішов грати в футбол. Тож, якщо колись будете в Дюделанді, то знаєте, що їхати сюди треба тільки от коли буде проводитись, мабуть, цей фестиваль. Він називається 352 Football Festival. Тож можете зафоловити їх в інстаграмі та відстежувати, що вони там такого будуть робити далі.